একে একে দুই, দুইয়ে একে তিন হয়েছি জানা অজানা। খেয়েছে বউয়ের ফোন। হ্যালো, বাজারটা করে নিয়ে আসবে, নইলে কিন্তু রাতের খাবার বন্ধ। भाषण, शुद्ध भाषण। मर्दों का यही आदत है, बीबी बोले तो भाषण, बाजू वाली भाभी बोले तो कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सी तेरी बोली। এদের মধ্যে আবার কেউ আছে যারা অপপ্রচারের শিকার। দেখা যাক এ কেমন অপপ্রচার। ফাগুন মাসে কাঁচা বাসে গুনগুনিয়ে ভ্রমর আসে, ফাগুন মাসে কাঁচা বাসে গুনগুনিয়ে ভ্রমর আসে, প্রেমের লাগে বুকটা করে আ আ উ, দুষ্টু কোকিল ডাকে রে কুকু 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 কুকু, মনে বাঁশি বাজে রে কুকু 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 কুকু। লড়াই 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 চাই, লড়াই করেই বাঁচতে চাই। দেখে নি এবার লড়াইটা। যতই করিস হিংসে তোরা, আমি বড়ই বেপরোয়া, ভয় ডর নেই যে যা বলুক বলবে, তোদের জ্বলবে আমার তাতেই চলবে। बातें कर होश में यूं ना आंखें दिखा, सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे, सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे। তা বলে কি প্রেম দেবে না, যদি মারি কলসির কানা নেশার ঝোঁকে, যদি জগাই মাধাই না থাকতো তবে নিমাইকে কি চিন্ত লোকে, তা বলে কি প্রেম দেবে না, যদি মারি কলসির কানা নেশার। লড়াই তো অনেক হলো, এবার একটু বন্ধুত্বে আসা যাক। বন্ধু, বন্ধুত্ব কথাটা অনেক বড়। এই বন্ধুত্বের মধ্যেই থাকে মান, অভিমান। বন্ধু তোমার সাথে আড়ি 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 আড়ি, বড্ড তোমার তাড়াতাড়ি আড়ি 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 আড়ি, তুমি থাকো না বেলায় আমি একা জানলায়, তুমি থাকো না বেলায় আমি একা জানলায়, সন্ধ্যের আগে সূর্যের মতো পশ্চিমে দা পারি। এই বন্ধুত্বের মধ্যে নতুন কোনো বন্ধু এসে গেলে নিন্দুকেরা অনেক কিছু বলে। আমি এসব কিছু নিয়ে বলি না। আমি জানি নতুন কোনো বন্ধু এলে তাকে ডেকে নিতে হয়, আহ্বান করতে হয়। ও বন্ধু তুমি শুনতে কি পাও, ও বন্ধু তুমি শুনতে কি পাও, এই গান আমার, ও এই গান আমার, এই গান আমার, ও এই গান আমার। अब आते हैं प्लानिंग की दुनिया की बेताज बादशाह पे, जो शेयर मार्केट की दुनिया की एक बिग बुल है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। ও চারানা আটানা তোমার তো বাহানা আর তো ভালো লাগে না, তোর মিষ্টি গালে খাবো রঙিন চুমু, চান্স তো ছাড়া যাবে না, ও যতই করো না না তোর শুনবো না বাহানা, আমি নয় বোকা ভোলা, আমি মেদিনীপুরের পোলা, বানাবো তোকে আমার কোকা কোলা, আমি মেদিনীপুরের পোলা, বানাবো তোকে আমার কোকা কোলা। अब आते हैं एक परी की कहानी में, जो हर एक त्योहार में उपवास रखती है,
उसकी मांग है उसे शिवजी मिल जाए और वो इंतजार में है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। किसी ने सही कहा है, डोंट काम विथ प्रॉब्लम, काम विथ सोल्यूशन। हाँ, हमारे पास है द वन एंड ओनली सॉल्यूशन प्रोवाइडर। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। এখন বিজ্ঞাপনের বিরতি। যে কোনো অনুষ্ঠানে সুলভে খাবার সরবরাহ করা হয়। ভালো খান, বেছে খান। आकाश कैटरार, सोदपुर। आखिर में सुनाते हैं दो शेरों की कहानी। वो दोनों दोस्त है, सपनों की सौदागर है, दिलीप कुमार, राजकुमार जैसा। इमली का फूल